Nag-public hearing sa Mandaue City bahin sa paggamit sa mga tricycle. Gipangutana kung bukas ba sa posibilidad sa pag-switch sa electric tricycles gikan sa mga fuel-powered units. Gipatawag kini sa konseho aron puhaon ang opinyon sa nagkalain-laing sektor. Gihimong basihanan nga sa usa ka probinsya, e-tricycles na ang sagad nilang gigamit nga makatabang sa environment. Sa bahin sab sa Traffic Enforcement Agency, mag-agad ra usab sila kung unsay ipasar sa konseho apan mipasabot sa palisiya sa tricycles magpabilin gihapon sama sa dili nga makasud sa national road. Medyo nagunahon na pa sila kay prices sad ba ana, di ba na ingon na lang kadali. Pero kung i-subsidize sa atong city, why not, di ba? Why not? Maaram gi problema nato kwarta. Whatever ang ipas nga legislation sa sanggunian, we will implement. Basta mao lang tong amo for as long as kining mga e-trikes nga gipang consider karon as a mode of public transport, mo compliant lang sila ba? Karon nakakita naman ta nga naipipila ka mga syudad o lungsod nga nag-authorize na nag-ata franchise sa mga e-trikes gawa sa katong fuel driven nga mga vehicles. So, wala ato nang giandam na ordinansa. Option lang to switch to e-trikes, no? Dili ingon nga we're shifting totally